Shangrongchala Hasdeo Finance 16 Finance Commission by Malay Kaisa Koksa Panda Klaika Tebramathani Supremo Maharaja Project Kishore Dev Burma News came Koksa Panda Pai Onkormani Yagolo Damunanti Shazaka Koklam Abunati no Shawikana Roka Tebramathani Supremo Maharaja Project Kishore Dev Burma Koktum Naironi Baskango कमीशन से वही बात हुआ है कि डायरेक्ट फंडिंग होना चाहिए एडीसी में। हम लोगों को आर्टिकल 280 से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोविजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू गिव अस डायरेक्ट फंडिंग। आज के दिन 68% ऑफ त्रिपुरा इज एडीसी एरिया, लेकिन फाइनेंस सिर्फ 1.7% का बजट का आता है। ये सब बात हुआ है। अब देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब देता है। রাজাখর আগলের সিমি প্রণামে ককথুম চিনি খরাং প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা।